So, mga kanta guys, ito yung ulam ko. Chop suey. Healthy foods guys, healthy foods. Healthy food. Tapos, baligjes na sabaw. Tapos, lumpia. Di mawala ang lumpia guys kasi masarap talaga ang lumpia guys. Lumpia. So, mga kanta guys. Tapos, di mawala ang saging guys. Masarap na saging. Kaya, kain tayo.